Hai, Assalamualaikum, selamat petang dan salam sejahtera kepada semua yang sedang menonton melalui Facebook Majalah Remaja dan juga YouTube Majalah Remaja sekarang. So, setelah saya kira dalam 2 bulan kita senyap sekejap disebabkan hujung tahun. So, kita kembalikan balik sesi Youth Talk bersama remaja pada setiap bulan, sekali sebulan. Dan pada hari ini adalah sesi yang sangat special kerana ia bukan saja sesi pertama untuk tahun 2022 tetapi juga disebabkan kita menyentuh topik yang saya kira cukup diperkatakan sepanjang 2 tahun ni, mostly disebabkan oleh pandemik, which is topik kita adalah remaja juga mangsa penyakit mental. So sepanjang masa pandemik daripada tahun 2020 sehinggalah ke sekarang juga, saya rasa ramai yang semakin terbuka untuk berbicara tentang topik penyakit mental di kalangan remaja. Kalau korang nak tahu, sebenarnya remaja adalah antara golongan utama yang menjadi mangsa kepada penyakit mental. Tak kisahlah sama ada disebabkan oleh depression ataupun pembulian mental, mereka adalah mangsa utama di seluruh dunia mengikut statistik yang dilakukan oleh pakar. Okey, kalau korang perasan, baru-baru ni juga kita telah digemparkan, dunia sebenarnya telah digemparkan oleh berita pemergian salah seorang peserta ratu cantik Miss USA 2019. Dia bergelar juara pada waktu itu, iaitu Cheslie Kryst. So pada hari Isnin yang lalu, kita telah digemparkan oleh berita pemergiannya setelah beliau didakwa tetapi sekarang dah dibuktikan juga terjun daripada bangunan apartmennya disebabkan oleh masalah depresi dan juga penyakit mental. So pada waktu itu ramai yang seakan tidak percaya kerana memandangkan Cheslie Kryst ni adalah seorang wanita yang bukan saja cantik, of course Miss USA cantik kan, tetapi beliau juga adalah seorang yang sangat berjaya. Beliau merupakan peguam sebelum menyertai Miss USA dan juga Miss Universe, dan sehingga selepas beliau dikalungkan oleh dengan gelaran juara itu, dia masih bergelar peguam. Dan selain itu, beliau juga seorang koresponden untuk Extra TV. So ramai yang merasakan beliau ada satu image wanita yang berjaya, modelnya berjaya, tetapi mengapa mengambil tindakan drastik sedemikian dan membunuh diri ataupun meragut nyawa sendiri. So itulah yang kita akan perkatakan simptom-simptom yang mungkin akan menyebabkan seseorang tu berfikir untuk bertindak sedemikian, dan juga mungkin solusi yang boleh kita ambil sebelum keadaan menjadi sangat-sangat parah lah. So saya tak keseorangan pada kali ini. Seperti biasa, saya ditemani oleh rakan saya iaitu Fizrin Ahmad. Hai Fizrin. Hello, hai, Assalamualaikum. At last kita bersyarat untuk tahun 2022. Dan Faiz, saya sokong apa yang Faiz cakap tadi tu. Betul, sangat menyedihkan apabila kita melihat remaja-remaja
anak-anak muda kita bukan sahaja di Malaysia, di seluruh dunia yang orang kata mengalami masalah tekanan dan kemudiannya mengambil orang kata pendekatan sendiri untuk menamatkan penderitaan mereka. Dan this is not a small matters punya perkara. Ia harus ditangani bukan sahaja melalui diri sendiri tetapi secara berkelompok, yang mana orang sekeliling harus orang kata bertindak bersama-sama dan juga beresponsif terhadap perasaan orang lain. Terutamanya lah macam kalau kita lihat kanak-kanak, remaja, orang selalu mengingatkan kalau remaja mengekspresikan diri mereka, saya tertekan lah pergi kelas, saya tertekan dengan peperiksaan. Ataupun kanak-kanak seawal usia 12 tahun, sebab pernah jadi apa yang saya baca, kanak-kanak di Filipina menduduki peperiksaan matematik, tetapi kerana takut gagal, dia cuba membunuh diri kerana takut tidak boleh memenuhi ekspektasi daripada keluarga dia. So saya setuju bahawa topik ini kita perlu berikan orang kata satu pendekatan yang sangat hebat supaya orang di sekeliling kita ni tak mengambil mudah pandangan sesiapa sahaja dan juga luahan hati sesiapa sahaja. Tak kiralah dia berumur 4 tahun, 5 tahun, 20 tahun, 30 tahun, 60 tahun, sebab benda tu berlaku kepada semua orang. Kan? Betul tak Faiz? Betul. Dan selain pada Fizrain, kita ada juga 3 orang panel yang sangat istimewa yang kita telah jemput untuk bersama-sama kita pada petang ini. So saya nak perkenalkan seorang layar. Okay, yang pertama sekali, beliau merupakan pengasas Save the School Malaysia, dan sebelum ni kita pun pernah berjemput beliau juga dalam sesi Youth Talk yang sebelumnya, dan mungkin ada permintaan khas daripada penonton. So kita jemput dia kembali untuk sesi pada kali ini. Beliau adalah Puteri Balqis. Hai Puteri. Hi Faiz, Fizrin. Thank you for having me again today. Hello. Apa khabar? Sihat? Thank you for mental anda sihat? sudi menerima kami. Sihat, Alhamdulillah. Terima kasih sebab invite me for this session. I'll try to have some fun. Okay. Dan selain pada Puteri, kita ada juga seorang pelakon, model, host dan juga juara Hero Remaja 2020. Dengan cerita susah nak dapat dia ni. So kita bertuah kerana ada semakin hangat di pasaran. Hangat di pasaran. So dia adalah Hero Remaja 2020, Nadhir Nasar. Hai Nadhir. Hello, hi, Assalamualaikum everyone. Thank you so much Majalah Remaja. Thank you so much Ain dan juga Faiz for having me today untuk bercerita serba sedikit tentang remaja juga, masalah masalah penyakit mental. So I am really looking forward to talk about this topic sebab topik ni memang sekarang ni memang tengah, according to percentage pun memang 41% of youth in Malaysia ada emotional problem. So we're going to talk about it today. Yep. Okay, dan yang terakhir sekali last but not least, we have our lawyer here. Katanya lawyer kat sini, dan juga beliau bergelar naik juara Ratu Hijabisa 2020. Kita jemput Tina Aziz. Hai Tina. Hai, Assalamualaikum everyone. Dah lama tak berkecimpung dalam bidang ni, but thank you so much for having me today. I am more than excited to share from my side and to listen to what my other panels have to say about this topic, yang mana saya setuju dengan semua yang ada kat sini. This topic is quite heavy but important for us to talk about. So yeah. Alright, sebelum kita bercakap lebih lagi tentang topik remaja juga mangsa penyakit mental, saya nak sharekan juga sebelum ni sebenarnya remaja pernah melakukan satu sesi secara Zoom bersama seorang pakar psikologi daripada Solas Asia yang dikenali sebagai Dr. Prem. So melalui sesi tersebut, it was very fruitful, sangat banyak informasi yang dikupaskan dan dikongsi bersama semua audiens di platform Majalah Remaja. Dan kali ini kita nak lihat sedikit bingkisan klip interview kami bersama dengan Dr. Prem. Ada study yang baru-baru ni, kalau tak silap saya tahun 2021 lah baru-baru ni, ataupun mungkin hujung tahun lepas lah, di Malaysia mereka study lebih kurang 20,000 orang masyarakat Malaysia. Dan mereka cuba study tentang depression dan suicide risk lah, ataupun berapa risiko diorang untuk commit suicide. And daripada study itu, dia dapat tahu paling risiko ialah remaja antara tahun 16 hingga 24. Okay. Remaja ni adalah antara grup yang paling tinggi risiko untuk commit suicide atau bunuh diri. Of course, banyak faktor lah yang menyebabkan kan. And salah satu ialah depression yang saya bagi tahu tadi, ataupun stress disorders.
Apa bezanya depression dengan stres? Okay, cuba kita faham dululah. Now, stres itu mungkin kita boleh explain sebagai masalah fizikal ataupun letih, terlampau letih. Okay, terlampau letih, emotion akan naik turun, asyik marah, tidak tahu cara nak selesaikan masalah tu. Itu mungkin stres. Tapi bila dah sampai depression ataupun burnout, pada masa itu orang akan hilang motivasi. They lose their motivation completely. Tidak mau bangun, tidak mau bergerak, tak nak makan, tak boleh tidur langsung, ya. And motivation is lost. Bila motivation is lost, they give up hope. Tak ada lagi tujuan, tak ada lagi matlamat untuk teruskan hidup, kan? And that is where the suicide ideations are high. You punya emosi tu, don't allow your emotions to take over you. Jangan biarkan emosi kamu tu terlampau take over your life constantly. Jangan buat macam tu. Jumpa profesional. Baiklah, itu sedikit interview kita bersama dengan Dr. Pram. Banyak betul informasi yang dikongsikan, dan salah satu informasi yang dikongsikan itu adalah mengenai statistik yang menunjukkan remaja perempuan sebenarnya adalah antara mangsa utama kepada penyakit mental. Okey, bila kita bercakap tentang penyakit mental ni, sebenarnya semua golongan boleh jadi mangsa, bukan hanya remaja saja. Semua golongan peringkat umur ada tekanan dalam kehidupan masing-masing, bukan hanya orang muda tetapi juga orang tua. Orang kata sejak bila kita semakin dibesarkan, kita dididik dengan pelbagai benda, dengan pelbagai informasi yang kita dapat daripada dunia digital ini, benda-benda tu kadang-kadang boleh menyebabkan tekanan dalam hidup kita. So kita nak bertanyakan mungkin kepada Putri, ya. Ain nak tanyakan sikit kepada Putri. Ya, betul. Saya setuju apa Faiz cakap tadi tu. Remaja zaman sekarang ni sebenarnya, kalau zaman dululah 90-an, awal 2000-an, kita semua tak ada social media, kan? Sahabat-sahabat kita kebanyakannya orang di sekeliling kita sahaja. Kita tidak membandingkan hidup kita dengan orang yang tinggal mungkin 2000 batu daripada kita, orang yang tinggal di negeri lain daripada kita. Tapi sekarang bila kita ada social media, kita dah mula membanding-bandingkan. Even bukan remaja je, saya rasa diri kita sendiri pun, bila kita lihat kawan kita, he drive a BMW, this girl membeli barang yang Gucci, Prada, kenapa kita tak mencapai tahap dia? Itu dah boleh menjadi mental, kan, kepada orang-orang yang membandingkan diri sendiri. Dan benda tu terjadi kepada remaja-remaja kita juga dengan adanya social media ni. So, jadi Putri sebagai pengasas Save the School Malaysia, so apa pendapat you tentang perkara ni apabila remaja-remaja di Malaysia ni orang kata menghadapi masalah penyakit mental disebabkan orang kata kebergantungan kepada sosial media yang keterlaluan? Well, kalau nak cakap pasal kebergantungan kepada social media, you're talking to me. The one yang on Twitter you all are on the Twitter all the time, kan? Betul tak? So macam saya tengok tweet-tweet you lah, kan, kalau bergaduh dekat tweet, orang kata orang mencerca di Twitter, everyone want to be, orang kata bukan, tak betul, kita bergaduh tau dekat Twitter tu, macam you want to be the best, you yang paling betul sekali. Dan benda tu bila terkena pada orang yang tidak boleh menanganinya, dia boleh jadi satu masalah mental yang teruk, betul tak? I think let's just establish the ground yang dunia sekarang yes. dengan social media is a whole different world. Macam let's say kalau kita in our zaman-zaman sekolah ataupun macam awal early 20s, kita tak ada kebergantungan dengan phone ke apa, kita tak apa nak ada. Tapi sekarang dalam keadaan dunia yang makin makin canggih, walaupun life kita makin fast forward, tapi kita makin lama for some reason it's getting harder untuk macam express yourself, untuk just allow yourself to be kinder to yourself. Sebab peer pressure ni, take it peer pressure for example. Peer pressure ni dah ada dari dulu dah. Tapi dengan adanya social media, everything gets amplified by tons, Macam katakan you dah, contohlah kalau you datang pada broken family and tiba-tiba with social media you get access to, people who are as similar as you, and you get to see macam orang lain punya life lagi better ke apa ke. So indirectly, living in social media, it consumes your mind lah in a sense, and I admit that. Tapi kiranya to say that social media is
the ultimate reason kenapa generasi hari ni makin terdedah dengan mental issues, I wouldn't say the sole reason, tapi like it or not kita kena admit yang dia ada menyumbang kepada kenapa kita these days macam makin it's easier untuk saya dapat mental health diagnosis. Betul tu Putri. Macam salah satu hashtag yang selalu kita saksikan adalah FOMO ataupun fear of missing out. So macam yang Ain cakap tadi, bila kita tengok orang lain ada something yang berharga, sesuatu yang mungkin diinginkan oleh ramai orang, ataupun seseorang tu pergi bercuti di satu lokasi, kongsikan foto tanpa ada niat untuk meriak ataupun menunjuk, tetapi orang lain yang melihat mungkin ada yang terasa dan juga tertekan sebabkan dia pun inginkan perkara yang sama kan. So saya nak mungkin kepada Nadhir sebagai seorang public figure, bukan hanya dalam di media massa iaitu di televisyen ataupun di platform bercetak, tetapi juga di media sosial, terutamanya di Instagram dan juga TikTok. Nadhir amat popular di kalangan peminat. Ramai apa benda yang Nadhir buat, memang ramai yang akan lihat, ramai akan repost balik, ramai akan buat video sendiri semua tu. Nadhir pernah merasakan bila nak post sesuatu tu takut tak? Takut-takut benda ni mungkin akan menyebabkan mereka berfikiran negatif. Walaupun niat sebenar tu nak kongsikan secara positif. Memang sebenarnya memang ada lah sebenarnya kita, because we live in we live in a world yang ramai orang, bukan saja kita seorang. So ada juga setengah benda yang kita nak post, kita nak bagi a positive feedback to people. Maybe macam apa yang Ain cakap, yang kalau kita wanna ayat sekarang ni which is flexing lah. Kalau kita nak flex tu sebenarnya, if we wanted to flex to other people, sebenarnya kita nak beritahu diorang yang kalau if you work hard or you do something that you love or you like, you can achieve something like this. Tetapi ada juga segelintir pihak yang akan tengok dia dari segi negatif, which is dia dah macam ni, apa aku buat dalam life aku, kenapa aku tak macam dia. You have to know one thing lah, in life ni sebenarnya God is fair. When God give you something, he take something from you juga. Dari segi dunia public figure ataupun dunia artis ni, kita boleh tengok we only tend to tell the audience apa sahaja yang kita nak bagi tahu sahaja, which is whatever that I wanted to tell sahaja yang diorang akan tahu. Apa yang I tak bagi tahu, diorang tak akan tahu. So in social media with public figures ni dia agak susah lah sebenarnya, cause as for me as an artist, I wanted to spread positive vibes. So when I'm sad or when I'm go through something, I tak beritahu orang. So they wouldn't know. So they only knew that I am happy. They only know that I achieved this thing. They only know that I do all of these positive things. So I think for audience, dari segi public figures ni, we do think about other people when we wanted to post something. Tapi as for now, like me myself, I'm 26. I realized that actually sebenarnya tak ada siapa pun yang you know yang dulu, like when I was like 21 or 22, I always think about people yang kalau aku buat benda ni apa orang akan cakap kan. So now it's actually people don't even bother you sebenarnya. So why do you have to like waste your time or waste your life to think about what other people thinks about you? So it's kind of like, it's kind of like a process of growing up for me untuk be in my own bubble, be with my own surroundings yang very positive untuk jaga my mental health as a artist, I guess. Briefly kepada Nadhir sikit saya nak sentuh Nadhir, kalau kita tengok pada kes Cheslie tu, dia seorang yang sangat berkejaya, seorang yang sangat berjaya lah kan. Tetapi bila ada isu dia merangkut nyawa sendiri itu, ramai yang antara komen yang banyak di bawah tu, mereka terkejut satu dan mereka merasakan, is she living another life? Was she like being fake on social media, just showing the beaming smile semua tu, tetapi sebenarnya ada problem. Adakah sebagai seorang public figure Nadhir merasakan bila hanya menunjukkan benda-benda yang positif tu, aku sebenarnya menipu follower aku? Actually it is a problem for public figures untuk nak bagi tahu all the positive things, untuk nak affect all your surroundings or your fans kan. Sebab kita sebagai seorang manusia, kita tak boleh spread negative things, and to be this public figure ataupun to be this artist who has a lot of influence to other people, kita ada macam kita ada limitations untuk to tell our stories.
Sebab if we tell our problems, maybe there's a few people yang care too much, ataupun when we tell our stories yang tak elok, it's hard for me to say it, tapi this is the life we pay lah. Because before we are in this industry, kita dah kena tahu yang apa yang kita akan lalui. But it comes with a price lah. The price is, like people know you and people take good care about you, and all this fame, all this kind of stuff. As an artist, you got to do whatever you love. Tapi your privacy is not there. So and that's the reason why when we ask some people, do you want to become famous? They don't want it because diorang tak ada mental yang kuat untuk melalui proses ni. I hope that's answered the question, I guess. Okay, sebenarnya kita ada panel Tina dekat sini tu, I suka sebabnya dia baru saja memasuki alam pekerjaan. Baru je nak belajar, ada kehidupan sendiri dalam alam pekerjaan. Kan? Benda tu sebenarnya boleh bagi tekanan juga. I tertarik tadi, sebelum kita ke Tina dulu, Tina nak cakap tu, macam Nadhir cakap, menjadi popular tu ada harga yang perlu dibayar kan. So ini mungkin semua orang boleh jawab lah. Siapa nak jawab, Tina nak jawab ke, Nadhir ke, ataupun Raina nak jawab pun tidak ada masalah bagi saya. Adakah korang percaya bahawa for us to gain something, we need to lose something? Kan? I totally agree. I totally agree on that. I think Tina pula personally, macam mana Tina? Tak bagi Tina. Okay, I personally think that it's not a loss. Like macam people say, oh, you have to lose something to gain something. Memang secara kasarnya nampak benda tu macam negatif, but actually to me it's a good thing that you let go of some small part to go to a bigger part of your life. Macam tadi sebenarnya Tina nak sentuh sikit pasal Nadhir cakap tu 100% betul. When you become a public figure, and in this sense, Nadhir dah jadi seorang selebriti, me myself masuk Ratu Hijabista, you tontonkan diri you ke dalam televisyen yang mana ramai orang tengok. It's as if macam mana it's as if you memperketengahkan diri you ke public, and you are allowing yourself to be judged. You are allowing yourself to be, in the public eyes. And dalam human right juga, human right law, memang orang ada hak untuk berkata tentang you sebab you dah jadi public figure. Orang ada hak untuk judge you because you put yourself there. So I setujulah when Ain cakap, when you, maksudnya loss kat sini adalah privacy you dulu, yang mana yang you dulu ni tak share sangat you punya private life kat orang. Now you have to share to people because people want to know what you are doing, you promote apa, your life sekarang. So actually benda tu bagi Tina tak nampak benda tu sebagai sebuah benda yang negatif. If it is negative, why are you choosing that life? You are doing it because you nampak a bigger benefit. So to me it's macam tu lah. Okay. Bagi Raina pula. Okay. I think the thing about, when you get something, you lose something ni, benda ni it's just the law of life tau. Like it's just not only on social media. Cumanya the thing about presentation kat social media, I think it's a subconscious rule for almost everyone untuk macam try to present the best life of themselves online. And let's say when you gain more traction online, katakan macam bahasa mudah ni lagi famous kan, sometimes orang lupa yang at the end of the day we are all just human beings. Kita ada kita punya low days, kita ada kita punya, kita ada kita punya flaws yang kadang-kadang when it's being projected online, orang tak boleh nak accept. Macam orang letak kita pada satu jangkaan yang kita pun tak letakkan diri kita macam tu. Tapi orang perceive kita, the way identity kita tu dipersembahkan online. So sometimes macam I can only imagine what Nadhir go through. Sebab macam I myself kan, since I run Save the Schools, I have like Marina Mahathir on my list, I have Kasturi Pato on my list, I have all these big shots of journalism on my list.
So daripada Twitter tu yang what started as like, you know, macam lubuk shit posting, buat lawak-lawak hamba, or you know, just sometimes you get into online banter, tiba-tiba kan ada macam satu expectation macam okay, kena well behave sikit, kena you know, tiptoe a bit around how you present on yourself online, which is good, tapi sometimes you just feel like macam kadang-kadang you're not being true to yourself sometimes. Yeah, not being yourself. Sometimes. Faham? Okay, Itulah- Faiz saya cakap apa itulah tadi orang Faiz? Itulah orang kata kehidupan sebagai seorang public figure. Macam yang Tina cakap tadi, because you know where you're putting yourself into, so sepatutnya you bersedia. Tetapi mungkin juga kadang-kadang mereka ni mempunyai persepsi yang berbeza sebelum mereka jadi seorang public figure. Mereka rasakan dunia ni sangat glamour, sangat indah belaka. Tetapi hakikatnya di belakang tabir tak ada siapa yang tahu. So bila mereka memasuki ke dalam industri yang mempopularkan diri mereka itu, mereka cepat rasa menyesal disebabkan oleh kesan-kesan yang terhadap kesihatan mental mereka. Okey, tadi I sebenarnya dah Itu sentuh pada satu soalan lagi kan, yang Ya. kita tak tanya lagi ni. Tadi kita cakap tentang public figure, sekarang ni kita cakap tentang okay, remaja-remaja sekarang dah habis belajar di universiti, mereka akan mula masuk ke alam baru, alam yang serba lain daripada alam pembelajaran mereka di universiti, which yang saya rasa kita berlima telah menghadapinya sekarang ini, yang mana orang kata dunia pelangi indah di universiti itu, yang kita rasakan kalau kita grad kita akan menggenggam dunia itu. bukanlah orang kata macam dunia tu di tangan kita kan. So bila kita bekerja sebagai, terutamanya lah sebagai freshie, dan Tina sendiri baru sahaja bergelar peguam kan. So bagaimana Tina melihat isu tentang remaja-remaja kita yang baru sahaja bekerja tetapi menerima tekanan yang orang kata boleh menggugat kesihatan mental mereka di tempat kerja mereka, dan bagi Tina sendiri cara untuk menghadapi perkara tersebut. Sebab I do believe bila terjadi masalah, bukannya kita kena back off terus. You don't want to lose your job. You need to find a tune to make it right. So bagi Tina, pendapat Tina tentang perkara itu. Okay, first of all, remaja-remaja kita dengar ni. Yeah, okay, adik-adik. First of all, I agree, okay. Tina bagi satu contoh mudah lah. Masa Tina belajar lagi, I've done postings about Tina belajar, okay, undang-undang. Kita betul tahu apa tadi Nadhir ada sentuh, kita selalu show benda perkara-perkara yang indah di social media. And then this yang followers ni pun, okay saya pun nak jadilah macam Kak Tina ni, pakai cantik-cantik ni semua. But please don't, jangan terperangkap dengan dunia-dunia indah yang kita tunjuk di media sosial tu. Yang Tina nak cakap tu lah, Tina sentuh sikit lah awal ni, sebab memang ramai sangat yang anggap yang contohlah nampak je glamour, you nak belajar benda tu. No, it's not about glamour, you have to do it kalau you minat, because benda ni bukan benda main-main, bukan benda-benda glamour je. Okay, itu number one. Okay, menjawab kepada soalan Fizrin, cara mudah untuk atasi tu taklah mudah, tapi macam ni tau, macam-macam kerja pun kita kena ingat, macam-macam kerja, macam-macam bidang, apa-apa bidang sekalipun, semua kita akan lalui perkara yang macam beri kita tekanan, stres dan sebagainya. But what I can advise is, number one is you have to endure the stress. You kena belajar juga untuk atasi tekanan yang you lalui tu. Okay, tapi kalau dia sampai mengganggu you punya mental health you, what I'm saying mental health here is not you tiba-tiba mental yang gelak sorang-sorang, not to that point lah. But to the point yang macam you pendam, you letih, this is what I've went through juga. You letih tapi you pendam because you tak nak bagi tahu parents you. You rasa kalau you bagi tahu, nanti dia orang susah hati. Nanti dia orang kata tak apalah, janganlah kerja sini, kerja tempat lain. Kita tahu sekarang nak cari kerja pun susah semua kan. So, banyak kita pendam. So, my advice, kalau you ada lalui tekanan-tekanan di tempat kerja yang you rasa macam, I cannot handle this. Please talk to someone. Try to talk to someone. First, mesti you kena cakap dengan someone, cakap, okay, I went through this, aku nak cerita je, aku serabut ke apa. Don't keep it to yourself. Sebab bila you bottle things up, itu yang akan jadi teruk. Itu number one. Okay, number two is, I personally would cari hobi. Macam hobi apa yang Tina minat lah.
For example, I really love yoga. So I would do it lah. Benda tu macam orang cakap yoga ni bosan lah, static je kan. But actually it releases stress and it makes you feel very at peace tau. Sebab bila you start je bentang the mat yoga tu, you akan rasa macam, oh, okay, I'm at peace now. Now let's do some stretch. So maybe can try do some, janganlah ikut Tina buat yoga juga. Buatlah something yang you a fan of kan. Cubalah buat benda lain. Contohnya ada orang suka wall climbing, futsal for the guys, you know, jogging. Sekarang ramai orang suka jogging kan. You try. And lastly, I would say, second last, I would say jaga you punya diet. As in bukan diet untuk kurus tau. Diet yang you kena makan benda-benda yang sihat. bukan itu maksud saya. Tapi maksud Tina, you try lah. You try beli macam healthy food, you know, because when you feel good, you punya minda apa akan dapat rasa best kan. Ya, betul, because this is what I've gone through juga. Before this tak jaga makan tau. Memang makan je apa yang aku makan je semua. Tapi sejak kita dah start kerja ni kan, tak nak stress, dah rasa macam, you know what, I have to take care of my, sebab orang kata kalau you makan dalaman you sihat, everything out here you akan tunjuk macam nampak macam wow, are you really going through something? Macam tu. Because I have people yang macam, Tina, kenapa you nampak macam tak serabut kan, kerja you macam banyak aje. Because kita eat healthy, kita do healthy stuff, you know, fun stuff, listen to music. That is my third one. And my last one is, if it really macam teruk, please just go to PPUM. Untuk remaja, I tekankan untuk remaja, PPUM is free. You can just go and you can have, you know, cari orang untuk talk, because they open like places there untuk share lah you punya problem ke apa kat situ. Okay. Remaja-remaja di luar sana kena ingat mendapatkan pertolongan untuk tekanan mental bukannya gila ya. Itu orang kata mitos dulu-dulu je. Kalau jumpa kaunselor, kalau jumpa pakar psychiatry, oh you have something with your orang kata otak lah, tak betul. No, that's not true at all. Macam Tina cakap tadi, if you feel that you need help, you seek the help. You cari pertolongan itu supaya anda jadi lebih baik. Betul. Kan? Because dia ada banyak jenis mental problems tau. You have to identify apa yang you sakit. Macam tu. Betul. And I think sorry, saya kejap. I think to add on top of that, jangan self-diagnose please. Macam jangan tengok TikTok macam ni macam sama, oh maybe I am one. I mean betul. I personally I started my mental health journey May 2021 sebab I dapat vivid flashbacks. I start tak boleh tidur malam, start listening things, seeing things, and then I feel the need untuk tolong diri sendiri lah. So what I did ialah I pergi I start therapy. And then the thing about therapist ni kan, dia akan tolong you pecahkan your, macam katakan your head ni macam bola benang yang bergumpal. Therapist akan tolong you lerai satu dan faham punca why are you the way you are. So bila I dah jumpa therapist semua, barulah I tahu sebenarnya PTSD, post traumatic stress disorder, di mana something bad happen in the past, bila baru affect I sekarang. And I'm talking sekarang tu like event ni like 10 years before, 15 years before, just affected me last year. And therapist ni dia bukan satu benda yang menakutkan tau. Dia akan macam buat aktiviti, macam I hari tu therapist suruh lukis satu line macam timeline, and then suruh lukis bunga for all the good things that happen in my life and batu untuk bad things. And then so bila dia bentangkan macam tu kan, you akan lagi faham your own self, you akan lagi faham how your own thought process works. Dan aktiviti tu kadang-kadang macam susah sikit lah sebab you kena confront macam benda macam maybe you tak nak cakap about, katalah contoh you ada problem with your family, maybe you tak nak fikir into deep sebab benda tu menyakitkan kan. Tapi kalau nak sembuh kena rasa sakit. So betul. Okay, sebenarnya tadi I tertarik dengan point Tina tadi, iaitu mencari help daripada PPUM. Sebenarnya kalau kat Malaysia ni kita pun ada juga satu persatuan yang bernama Befrienders. Dan sebarang luahan ataupun jika korang mencari kaunselor untuk ataupun seseorang untuk bercakap, korang boleh hanya pergi ke laman web dia dan juga reach them over there because they are willing to help a lot. Okay.
Alright, sebenarnya berbalik kepada tempat kerja tadi, ada itu kalau tekanan dari sudut membuat kerja ataupun tekanan ialah workload kita kan, itu boleh membawa kepada penyakit mental jika tidak, kalau kita pendam macam Tina cakap tadi. Tapi bagaimana pula, saya nak tanya kepada Nadhir, kalau di tempat kerja tu kita merasakan kita perlu bersaing pula dengan orang lain. Rakan-rakan sebaya kita, rakan-rakan yang baru saja keluar daripada universiti contohnya, ataupun rakan-rakan kalau kat Nadhir tak tahulah dalam industri seni sendiri, bersaing sampaikan benda tu membawa tekanan kepada kepala. Kita tak, we are not focusing on ourselves, we are focusing on our supposedly pesaing-pesaing yang lain. I think this issue is basically sebenarnya we ourselves, we have to believe that we are unique. Unique as in like apa yang whatever I'm doing now in the industry, everyone, each of one of us is unique. So apparently apa yang you dapat tu adalah benda yang it has to be you yourself yang dapat. Kita we as a orang, what we call it, teenagers ni, kita ada sikap, this one sikap urgency tau. Urgency ni which is whatever that people have it, we want to have it juga. Sikap urgency ni kita tak boleh macam mana, dia tak ada sikap urgency ni pun tak boleh juga, because you won't do anything nanti. Tapi sikap urgency ni selalunya remaja sekarang ni dia dah tanam dalam diri dia yang macam they wanted to be rich dari segi umur yang muda. Diorang nak buat benda ni dari segi umur yang muda, diorang nak dapat benda ni, diorang set time limit for themselves, and this time limit sebenarnya will attack you tau. Sebenarnya you kena faham yang you punya rezeki akan sampai dekat you apabila time you dah ready. So if it's meant for you, it will be there for you. You don't have to worry about that. So inilah berbalik pada first thing yang Nek cakap tu, you have to keep yourself into a surrounding yang very healthy, surrounding yang sangat-sangat supportive, dan tanam juga dalam sikap you, dalam diri you, sikap yang kalau benda tu you tak dapat, there's something good about it. Kenapa you tak dapat? Sebab bila you dapat benda tu, mungkin benda tu akan menukarkan menjadi benda yang tak elok. So I have that in me lah. So whenever if my any of my colleagues or any of my friends yang dah ada buat benda-benda yang I rasa macam wow, that's good for you, I tak ada rasa yang macam oh kenapa aku tak dapat lagi, because I think those are the things yang oh maybe I'm not ready yet, because maybe my time will come but not now. Macam tu, benda ni, sikap urgency ni kita kena buang sikit lah, because I think a lot of teenagers nowadays yang memang sangat-sangat lah ada di sikap urgency. And plus one more thing I wanted to add, yang tadi yang before you guys cakap yang ada eat healthy semua tu, benda-benda tu semua betul. And apparently right now I think whenever I scroll TikTok or whenever I scroll Instagram for instance, I think depression ni dah jadi sebagai satu trend, and betul. I think I don't really like it, and I don't really macam mana. Okay, I just wanted I cakap ni sebab I think I have experienced all these things. I'm not to say that I grow up or anything, because right now I'm 26. So apparently dulu when I was like 21 or 22, I think being depressed is cool, but actually it is not. Yeah, pengaruh TV show ke tu? Yeah, it's adakah sebab nak jadi depressed tu tak dapat perhatian sebenarnya? It can be like that. You know, there's a lot of people posting yang macam, you know, oh I'm depressed, nobody cares about me. Tapi kalau kita tak backtrack, dia ada je like their family, dia ada je dia punya friends who take yang memang kawan dengan dorang. So it starts with you lah. Actually you need to find you need to help yourself before people help you. Yeah, sometimes ada orang yang macam jadi trend nak depress di social media. Ada setengah orang. Betul. Dan saya boleh adalah orang kata bukanlah kenalan, it's sort of like macam, dan dikenali juga, saya mengenalinya, depressed, mengatakan dia depressed, tidak ada kawan, tidak ada orang yang berkawan dengan dia, sedangkan dia memiliki kerja yang bagus. Tapi bila kita reach out, dia tak reply kat kita. That means they just, I assume maybe you just want attention from certain people. They put themselves right, because the real friends that reach to you, you tak reply, you buat macam acuh tak acuh. So are you berlakon jadi depression sebab you want to get attention from certain people? Yeah. I think the way we can see depression macam ni lah. You stuck dalam satu tempat dengan kubu yang tinggi.
There's walls around you. And while you try to climb up dan macam nak bebaskan diri pada kubu-kubu ni, you get tired. Sebab the thing about being depressed kan, you bukan macam mana? Being depressed ni is the inability untuk you process your own thought. So ada satu part yang jadi numb and you nak orang tolong tapi you can't translate yourself properly sebab you just sebab depression is a medical condition tau. Your hormone in your brain is imbalance. So memang kadang-kadang to deal with depressed people is tough. It's tough. I dated someone with major depressive disorder. It's a struggle. It's a struggle nak faham diorang, nak feel to their it's not easy. That's the thing yang saya tertarik sebab pendapat Nadhir tadi macam depression tu adalah satu trend dan Rainan pula mengatakan bahawa depression tu orang tu susah hendak di orang kata nak dihubungi, nak kita faham dia sangat susah sebab mereka sendiri pun tak boleh translate apa message mereka. Tetapi bila Nadhir cakap depression tu menjadi trend, itu yang membahayakan juga sebab ada fake depression di kalangan remaja. Tapi it's true, ada fake depression yang macam you cakap tadi, diorang salah diagnose diri diorang. True. Betul tak? True. So benda tu dah jadi mainan. So when you are in a real depression, orang akan jadi macam betul tak dia ni depressed. Yeah, but sometimes also depressed people don't really say they're depressed, you know. True. That they don't convey, they don't tweet, they don't tell people. They put on a face, smile outside, but then inside, because macam Putri cakap tadi, I agree. These people, they can't really say that I am depressed. Diorang tak tahu pun diorang depressed. Betul. They are numb inside. Balik je rumah, diorang sorang-sorang, termenung. You don't, tak tahu lah bagi I siapa yang selalu tweet, selalu cakap dia depresi macam, iya ke kau ni, macam tu lah kan. Sebab orang depressed tak cakap dia depressed. Okay, tapi mungkin macam kita cakap permulaan awal kita berbicara tadi kan, kita ada cakap bahawa kalau orang yang menghadapi depression mengatakan bahawa mereka ada depression, orang di sekeliling harus reach out. Do you guys agree with that dan memahaminya ataupun bagaimana? Pada I, kalau kita nak bercakap tentang what kind of support that we can give, betul, I think in the end kena check balik your capacity. Macam do you have the head space untuk mendengar, sebab in the end of the day kita semua ada life masing-masing yang kita nak go through. Semua orang, I have my own problem, Ain has his own problem, Nadhir has his own struggle, Tina has his own struggle, semua orang ada struggle. Tapi macam when someone reach out to you, you need to set the boundary for yourself. Like macam, is this person someone yang I am capable of untuk macam, do I have the head space? Sebab kalau you are not in a good place, tapi you try to give a part of you to these people, and takut if things are getting out of control a bit, you get consumed. Tapi I think it's mutually understandable untuk macam bila kita ada kawan-kawan yang cukup supportive, they could be our safety net. Tapi don't abuse it lah. So macam just check macam contoh lah, kalau you rasa nak bercakap, aku rasa tak okay lah, boleh tak aku nak cakap dengan kau? Kalau tak boleh tak apa. Contoh. Try to establish that boundary first. Dan ada kesalahfahaman bahawa kita boleh menyelesaikan masalah mental orang lain. Tidak. Saya percaya bahawa if your friend have a depression, you should listen to what he or she want to say. And then you jangan nasihat dia macam setengah orang cakap kan, kau pergilah semayang, kau pergilah baca Quran, mesti hilang. That's not right. Because orang yang depression, dia orang boleh semayang 5 kali sehari. Dia orang adalah maybe orang yang paling religious yang you kenal, but they have a depression. So for me as a teenager sendiri, korang, saya pernah teenager satu ketika dulu, pernah ya. So mendengar itu bagus, you pinjamkan telinga you kepada rakan yang menghadapi masalah mental. Tapi saya nak tanya pendapat macam Nadhir sendirilah, mungkin sebab kita tak ada ibu bapa dekat sini kan, kita semua masih bujang yang orang kata bujang berhias lagi di sini. So bagi Nadhir sendiri, apakah peranan orang sekeliling tu, especially kalau macam parent, sisters, orang yang paling dekat, untuk membantu remaja-remaja ni daripada terjebak dalam orang kata menjadi mangsa penyakit mental? Understand other people.
sebab we try to put ourselves in people's shoe. Sebab kadang-kadang memanglah orang kata mental ni kenapa aku boleh overcome my mental depression, why not you? Kan? Okay, masalah yang sama, orang yang berbeza. Tapi individu A boleh overcome, individu B tak boleh overcome. Dia sebenarnya capacity, back to the capacity yang individu A ni sebenarnya dia memang boleh overcome because of the mental too high. Individu B ni dia tak high. Sama lah juga macam orang kurus angkat berat 20 kg, orang sadar angkat berat 20 kg. Orang sadar tu boleh angkat walaupun berat yang sama tapi individu yang berbeza. Sama juga dengan masalah. So what I do, I alhamdulillah I'm surrounded by people who is very positive. My mom, my dad, very supportive. My friends, and I pun memang selalu reach to them if I have personal problems or I have problems. So I'm the type of person that I cannot live alone. So and that's the reason why I tak duduk rumah sewa ke seorang-seorang ke apa. I live with my parents juga sampai hari ni, and adalah space-space yang I need sometimes when I go to work or apa-apa macam sebelum I nak pergi bekerja ataupun prepping for this character or apa-apa ke, adalah time-time yang I akan duduk alone. Tapi most of the time when I'm being myself, when I'm not working, I will always be with my mom and my dad, because I think that's bukan sahaja diri saya, it's not just me, it's to them juga. Kadang-kadang my parents pun dua-dua dah tak bekerja, so sometimes kita duduk rumah pun we don't know who to talk to. And so secara tidak langsung you menolong diri you juga menolong orang lain. Faham. Faiz, kita ada soalan daripada kita punya pembaca ke? Itulah, tapi sebenarnya saya tanyakan soalan itu kepada semua orang. Soalan itu memang valid untuk semua orang. Macam yang Nadhir cakap tadi, bercakap dengan ibu bapa, tapi sekiranya mereka yang tidak duduk dengan ibu bapa ataupun mereka yang tidak mempunyai kenalan rapat, tu mungkin kepada Tina lah, how can remaja di luar sana find someone yang they can trust or someone who's memang yang bertepatan untuk dia bercakap tentang perkara-perkara yang sebenarnya serius ini? Okay, to those yang rasa you are, going through something like this, I think it's best for you to find, contoh kalau if you have a best friend, if you have someone really close to you, tak kisahlah macam kalau bukan keluarga, kawan ke apa, tak apa. You can share to the person because you trust that person. But if you don't really have someone to talk to, coming back to my point tadi, point number 4, just go and seek help. Identify your problem and talk to those people. Tapi I personally I can't macam live without friends, without macam partner, without macam family ke apa untuk to talk to. I would always want to talk to someone macam tu, because macam mana untuk orang yang mendengar pula, my advice, mungkin kita tak perasan sebab ini tersentuh tentang karakter seseorang. When kita cakap, okay, contohlah Tina cakap kepada Aminah. Tina cakap, Aminah, aku ada masalah. Aku go through ini. So, Aminah ni pula, janganlah kita, sebenarnya aku pernah kena macam kau ni, aku pernah. Don't ever put yourself in her position. Macam tadi betul, jangan cakap kau tak solat lah betul-betul, jangan tinggal solat ni semua. You don't have to say all that sebenarnya. When orang ni memberitahu you, they actually just want you to be there. Sometimes I honestly don't know if I pernah depression ke tak, tapi I pernah rasa sedih yang teramat dan letih yang teramat. Tapi I have friends yang memang dia cakap dia memang diagnosed with that and memang ada ambil medication. So bila diorang reach to that point kan, yang memang diorang perlu basically in the dark space lah kan, they would just, sometimes they don't need to talk to someone pun, they just need to be there. Macam, Tina, can you come over? I just need you to be here. So I would just come and orang tu akan buat hal dia, tapi dia nak seseorang je kat sebelah dia macam tu. So it actually depends on what you want sebagai orang yang go through this kind of things. Dan yang mendengar pula, don't ever give any suggestion ataupun jangan, sebab Tina ada jumpa ramai juga tak orang yang bila kita bagi tahu masalah kita, samalah, I pun macam tu dulu, I lagi kesian. Like, why you don't have to say that. It's not about you now. It's about the person yang perlukan bantuan. So that is my suggestion lah.
Okay, macam yang saya sebutkan tadi, ada satu soalan daripada audience, tapi saya paraphrase sedikit lah supaya semua boleh jawab. Kita semua ada followers, kan? Kita semua ada followers di social media, kita semua ada platform social media tersebut. Bagaimana jika followers kita itu menyatakan komen-komen yang melampau, yang boleh mengganggu kesihatan mental kita sendiri sampai hidup ni macam rasa tak tenteram? Apa tindakan masing-masing Nadhir, Putri dan juga Tina jika perkara itu berlaku? Tak kisahlah dalam DM ke, di bahagian komen ke, ataupun korang terserempak dengan posting-posting yang mencerca mungkin ataupun menghina diri korang sendiri. Kita start dengan Nadhir. Okay, benda ni memang kita akan lalui lah. Not to say just people who has a lot of influence, even though people yang you know, audience orang biasa pun akan lalui benda ni kalau dia tengok, you know, their surroundings posting or anything. So I think for me myself, you just have to, like, you know, enjoy whatever things that you are doing. Sometimes things that you're doing tu sebenarnya orang lain tak buat. I don't know how to say it, but like okay, I'm just gonna cakap pasal I lah, macam I kan. Yes, I go through few things. So apa yang I buat is I go skating, I be skate, I go fishing, I go camping. So keep yourself busy at all costs. And yeah, ramai orang cakap, oh, I'm depressed, I'm this and that, oh, I think, oh, he's doing better than me semua. Tapi when you look back to yourself, you are actually lying on your bed, man. So you can't blame other people, like, to do, like, you know, to like, why is he doing this, why is she doing this, tapi kau baring kat atas katil every day. Faham tak? This thing we have with these people tau sebenarnya. And yeah, Faiz, I think, yeah. Faham. Yeah. Macam Putri pun selalu menjadi mangsa juga kan di social media. Tak baik cakap bangsa. Okay, one thing about me, I harap korang takkan jumpa my Twitter sampai bila-bila, except those who yang because it's 18 November. Tapi okay, kalau korang perasan, mata I kecil sebelah tau, kalau korang perasan Twitter. So so sometimes untuk orang invalidate my point, mudah diorang akan cakap, banyak cakap perempuan muka sengit tak pun, diam mata pun tak sama sekali, things like that, which is very hurtful. Rasa macam okay, kau tak ada point, tak payahlah pakai that point. So what I did, I senang je, I block je. Sebab in the end, kita yang mengawal how we react to things. Masa mula-mula I dengan social media kan, it gets really hurtful lah. Macam, you know, when people just like, kau diam kau dah lah single, tak pun. Muka sengit stuff kan. Tapi I learn along the way. Just block the negative energy lah. Mungkin orang akan cakap, tu loser tu, apa-apa sikit dah block. Tapi no, you just protecting your own good juju. You just jaga diri you daripada disakiti. And in the end of the day, they're just strangers. Don't let strangers have too much power on you. Not good. Also, maturity will help. I think over the years, you will learn how to ignore these comments. Yeah. Macam the way kita muda tu memang kita nak respond to all the hateful comments. Tapi bila kita semakin matang, kita pun rasa macam, why do I need to waste my time on these people? I think it's true. I mean, the way I react to social media now compared to I think 7 years ago is definitely different. Macam dulu macam kau nak gaduh lah sini lah, mak datang lah, you know. Tapi bila dah besar ni, dia macam malas lah, macam apa ni, budak-budak, just block, you know. You learn by it over time. Tapi for sementara korang tengah muda, just protect your energy. Don't let people, especially yang tak ada kaitan dengan you hidup mati pun, have too much power on you. It's not worth it. Yeah, betul. I totally agree on that, because, like, you know, actually people don't really care about you pun sebenarnya. Kan? Ouch. No, they just want to see how you react. No, for real. Not for real. Yeah, about you, man. Like, you have to get up and help yourself, bro. Macam tu. I don't know lah. I'm just like cold. I don't know. I'm cold or anything. But kalau you tengok training camp apa tu, askar or anything, like, man, bro, they are like literally going something else.
Macam tu lah lebih kurang. There's Dia so macam much more to life than social media, you guys. I mean, memanglah social media ni betul. tempat benda paling hip, tempat benda paling cool, but there's more to it. I kan selalu cakap kalau orang nak bergaduh kan, macam how about you go out and touch some grass, live a bit more. Social media is not everything. Just don't get too pressed about it. Yes. Tina, Thank you. Tina, Yes. Tina, have you Tina responded senyum je. to any hateful comments secara panjang? Okay, I macam ni You tau. pernah I balas sebenarnya- tak komen-komen orang tu? Okay, sebenarnya I got active in Instagram lah kan. Sebenarnya dah lama. Masa I asasi around 19-20 kot umur I. Muda time tu kan. So masa tu pula macam nak try fashion lah. Masa tu fashion yang short rambut. Apa ni macam bagi kembang sikit tu kan. Time tu macam-macam lah orang panggil. Tiba-tiba banyak naik-naik followers. Time tu jugalah haters pun. Pocong lah apa semua lah dah panggil kan. Memanglah time tu kena teruk-teruk. Lepas tu I think there's this one incident yang buat I rasa macam it stops there. Macam tu dah macam malas lah macam tu kan. This one incident where this guy dia komen kat semua gambar I macam very explicit punya words lah dia pakai kan. Lepas tu cakap pakai tudung tapi itu gitu kan. So this particular guy. So what I did was masa tu kita adik-adik remaja. Lepas tu I pun panggil lah my mom. Mama tengok lelaki ni. Mama reply mama dekat dia. Kenapa dia cakap kacik macam ni? Kacik tak masalah pun kat dia. Lepas tu my mom reply panjang. And then my sister masuk juga reply panjang. Dah marah-marah ni semua kan. And then I macam, and then the guy reply. Cakap tak ada, sebenarnya saya rasa dia cantik. Faham tak? Sebenarnya macam these people, diorang kacau you sebab dia macam nak attention you. So kat situ terus I rasa macam itu je ke sebenarnya kan? Dia sebenarnya nak tengok macam mana you akan react kepada komen-komen mereka. Yes, masa tu I around 18 or 19. And then you know what, start from there, memang banyak je kalau nak cakap tu benda-benda hurtful yang selalu kena kat I is pakai tudung tapi ... Pakai tudung tapi ... Biasalah tu kan. Apa kita buat pun orang akan cakap sebab kita public figure like I said tadi. We put ourselves ke center of attention. So you have to be able to take it. Kalau tak, you private lah account you. You tutup, buang followers dah. Just lead a private life. Ya, memang I pernah reply lah. Tapi macam after that one incident, I rasa macam buat apa aku nak reply, malas. I akan buat macam Putri buat. I block je macam korang ni apa benda, aku block je macam tu lah. Tapi I pernah sekali I mengamuk mengamuk as in sebab we block each other online. Tak, Twitter is a really nasty place though. I mean, I pun tak tahu kenapa Twitter dah 10 tahun. Tapi macam this dude, I agree on that. Yeah, Twitter memang lah. I mean macam dia screenshot my tweet out of context and then tiba-tiba dekat I punya Twitter tu ada a search for followers tau. Macam you know gambar tak tunjuk muka, tweet handle pelik banyak nombor semua kan. I was like, kenapa tak ada tweet viral pun minggu ni. Dah fikir kenapa And then rupanya dia screenshot my tweet and then macam bash lah. Macam dia cakap something ni macam perempuan tak ada otak tu saja kan. I mengamuk babe. I literally quote and that was probably one of my most vulgar tweets. Memang bahasa memang tak jaga langsung. Tapi kan bila I buat benda tu kan, I akan macam malu dengan diri sendiri pasal kenapa why do you need to succumb to a stranger yang you tak kenal pun. And then macam you throw all this negative energy, orang tengok you, orang akan perceive diri you pula macam put ni macam ni sekali dia rupanya ni. So macam you don't open the door lah. So lepas tu what I did, I just take that tweet down and I sambung buat lot bodoh je sekarang. I tak nak dah. Betul. Bahaya. Sebab dia akan backlash. We're like feeding to them. Kan? Kalau kita layan lagi dia over. You know what? Speaking of Twitter, Nadhir dah lama tak ada Twitter. Dia baru buka Twitter. Macam you dapat energy dan kekuatan untuk membuka Twitter. Okay, actually sebenarnya I really love Twitter. Out of all the platforms, I really love Twitter. Sebab Twitter ni dia a bit toxic tau. I suka sikit benda-benda toxic. Ingatkan sebab apa? Dalam hidup kita ada masa-masa sikit. Dia macam bitter sikit. Dia macam macam tu lah. Dia boleh menaikkan mental I lagi lah Twitter ni. So dulu I like I said just now, dulu I selalu post yang why do nobody helps me? Why do ni? Why do I have these depressed things? Those are like my old Twitter.
And that's the reason why I'm telling myself, you know, you think you're cool, but you're not cool, brother. Contoh. So it's a serious matter. So I deleted my old Twitter. So I did my new Twitter. So my new Twitter too is the thing that I'm doing now lah. I just wanted to spread positivity. I just wanted to, you know, to share with all the people the good things in life. Apa yang you perlu buat dan apa yang you tak perlu buat. And there's a lot of things in Twitter yang you can share with other people, the good things, you know. So instead of life is too short to not enjoy, you know. Dia macam I think that's one of the best way lah. Macam delete je kalau lama, refresh the new start. Yeah. Refresh, restart. Okay. But nanti Refresh hilang je. followers. Yeah, I sayang. Follower ke nak penyakit mental? But it's kind of hard lah sebenarnya, macam mana, you know, you dah terbiasa untuk telling people your stuff kan. So there's few months juga lah right after Hero tu yang I'm still fixed up myself yang I'm telling myself yang, you know, oh, you're not the old Nadhir anymore, so you can't do that certain things lah. So you reach out to people yang you rasa you boleh bagi tahu certain things yang dulu you bagi tahu dalam Twitter. How did you do that within like masa yang sangat singkat? I think it depends on the goals lah kot, sebab the dreams that I wanted tu dia lagi kuat daripada apa yang myself wanted to portray to people. So in terms of I nak benda, I nak atas ni, so yang bawah ni I kena tinggal lah macam tu. Okay, sama-sama lah macam tu. Ya, lebih kurang. Macam Okay. saya. Yeah. Macam I kan, for someone with legit PTSD and sometimes they are triggering stuff online kan. Macam contoh kalau I tak boleh nampak tweet pasal kejadian bully ataupun seniority, that will fill me up like mad . So what I do ialah I just leverage on how Twitter is built. As in macam dia ada perkataan kita boleh mute so tweet tu tak pop up. Or simply just reduce my screen time lah. So I masuk sana just, you know, because like my most of my followers, diorang engage dengan I mainly sebab my work kat Save the Schools dan my lame jokes. I punya sense of humor teruk laut dalam and they like it apparently. So I just masuk buat punch 1-2 and interact with sikit and then I keluar balik. Sebab at the end of the day, I'm a full-time employee. I have my advocacy work. So maybe at the end of the day, just go back to the fact yang keep yourself occupied lah. Jangan terlalu hidup dalam tu lah. Dan kalau kita tak mampu untuk menangani obsession kita terhadap media sosial, macam yang Putri buat tu, set a frequency. Maksudnya satu hari tu berapa lama je boleh tengok screen tu. Sekarang dunia digital dah sangat canggih kan, so kita boleh melawani perasaan untuk melihat semua komen-komen yang negatif dan negatif di media sosial. Okay guys, so we actually nearing our end. Tetapi sebelum kita nak berpisah dengan korang bertiga, sebenarnya kita ada satu session. Kita nak buat quiz. Here we go. Nak main game tak? Games. Let's go. Alright. Okay, it's a very simple game. So kita ada sediakan 10 public figure yang popular, I think yang popular di seluruh dunia lah. Dan mereka ni sebenarnya ada pernah melalui masalah mental. Bukanlah gila ke apa macam Ain cakap tu, tapi mungkin mereka ada yang pernah ada anxiety attack ataupun depression. You know, they have gone through this kind of phases and currently diorang dah okay and then advocate for this mental health awareness juga. So 10 gambar ini kita dah cropkan mereka and you guys need to teka siapakah individu itu. I'm bad with names. I'm so gonna kalah this game, but bring it. But it's going to be very fun because I'll be sharing with you guys their personal story briefly. So kita boleh learn something from their experience juga. Okay, are you ready? Yes. Okay, let's go. First photo. Lady Gaga. Kristen Stewart. Lady Gaga. 100%. Kantoi, Nadhir suka Kristen Stewart. Jenis emo-emo, gotik-gotik kan. Okay, kita tengok gambar siapa tu. Siapakah dia? Hey, hustle. Good.
Ya. Okay, sebenarnya Lady Gaga dia pernah melalui depression. Okay, sebab kenapa dia alami depression tu because dia pernah menghidapi penyakit seperti gout yang dikenali sebagai muscular rheumatism. So benda tu bila seseorang tu melalui fasa di mana dia diserang penyakit, benda tu memang boleh mengganggu emosi dia. So she got depressed very easily during that time lah. Nampak macam bahagia tetapi kalau you tengok dokumentari dia dekat Netflix, you can see the real colour of Lady Gaga. Okay, second photo. Ariana Grande. Wow, I'm so good. Lambatlah Nadhir. Kita tengok gambar siapa ni? Ini girls punya watak ni. She had mental issue juga ke? Ya, Ariana Grande sebenarnya melalui PTSD selepas, kalau korang pernah dengar tak dia punya story masa ada bom masa konsert dekat Manchester. Manchester. So that really affected her. Dia melalui PTSD dan selepas itu pula dia baru kehilangan ex dia which was Mac Miller. So benda tu amat mengganggu. I think for artists, right, kalau for artists, diorang melalui depress or like PTSD, all of these kind of things, benda ni sebenarnya boleh membagi lagi karya diorang sebenarnya for like singers. Because sebab diorang cerita apa yang diorang pernah lalui. Kalau you nak cakap tentang Adele ke? Like Adele, like every breakup come up with bomb punya album. Yeah, Drake, The Weeknd. Yes. Lord. Okay. I think best juga kalau kita macam artis kat Malaysia kita kan macam to open up more melalui karya-karya mereka kan. I think that would be great. I mean it is not something to glorify. It's not something to glorify because they use that thing to come back stronger. Faham tak? It does not mean that you need to be depressed in order for you to create. The artist happens to melalui that depression and they channel their frustration, their depression, their PTSD or whatsoever penyakit yang dia lalui ke satu karya yang dia orang boleh luahkan. Sebab mungkin dia tak boleh luahkan ke orang lain. Tapi kita tak boleh mengatakan bahawa macam glorify benda tu yang macam okay, kalau kau nak hasilkan karya yang hebat kau kena depressed, kau kena bercerai, kau kena ditinggalkan, kau kena melalui benda yang tragic. Let's take it on positive punya note. Kan? Betul tak? Ke korang Cuma benda tu I think is a form of outlet di mana mereka tak pendam perasaan mereka. Kalau macam kita yang bukan artis karya ni mereka tu. Macam kita yang bukan artis ni, our outlet is bercakap dengan orang lah. Kalau yang ada outlet tu. Siapa cakap you bukan artis? Semua artis kenal you tau. I think what Nadhir meant is macam bila diorang kita orang biasa kalau ada problem mental health kita bercerita kat someone kan, we talk to someone. Maybe what Nadhir meant is apa yang selebriti ni bila diorang go through something, diorang punya cara untuk atasi diorang punya mental problem ke apa is by way of you know buat lagu, channeling that thing, buat cerita ke, which is an incredible punya ni lah outcome. Itu yang you cakap tadi. Diorang menggunakan karya mereka sebagai medium untuk melepaskan kekecewaan, melepaskan keresahan mereka. But let's not glorify depression as something that everyone should have in order to create a masterpiece. Betul. That's what I believe. But who knows? Mungkin nanti Nadhir akan ada kekecewaan yang teramat sangat, tiba-tiba lahir satu karya yang maha hebat. Kita tak tahu. Janganlah doakan dia hybrid macam tu. No lah, bukan lah. But give me the first scope lah Nadhir ya. Tapi betul pun. I don't know lah. Tapi itulah kita like as for an actor tu you kena banyak you punya emotional tank. So emotional tank tu daripada you punya all those time. Faham? Faham? Okay, kita back to the game. Ada 8 lagi orang. Mungkin boleh kurangkan Faiz. Mungkin boleh kurangkan. Baik. Okay. On the next photo, kita run cepat-cepat sikit. Okay, kita next photo. Okay, let's go.
Selena Siapa ni? Gomez. Is it Selena Gomez? Selena Gomez, yes. Alright, kita tengok. Betul tak Ina punya jawapan tu? Ya, Selena This is Gomez. easy, guys. Yang popular baru orang kenal. Okay. Okay, the thing with Selena Gomez sebenarnya macam you tahu dia ada penyakit lupus kan hari tu. So bila dia diagnose dengan penyakit lupus tu, macam Lady Gaga juga, dia dilanda oleh symptoms seperti anxiety, panic attack and also depression, which is penyakit mental lah. Penyakit tu sebenarnya sangat-sangat, sebab tu bila kita menziarahi orang yang sedang dilanda penyakit, kita kena menjadi sangat-sangat positif dengan mereka. Sebab mereka memerlukan benda tu. Kalau tak, memang mudah untuk depress. Okay, the next one. The Rock. Dwayne Johnson. I am Yeah. so bad at this, guys. What? Bagi Nadhir lah, kesian Nadhir. Nak ada markah juga. Dwayne Johnson ni. Apa ni? Dwayne The Rock The Johnson. Rock. Dwayne Johnson. Yang gambarnya. Yeah, so nampak je macam sadar kan? Tapi sebenarnya pada tahun 2018, sebenarnya Dwayne Johnson pernah menceritakan di mana ibunya pernah cuba untuk membunuh diri ketika dia berusia 15 tahun. So that was very hurtful for a guy who's as young as 15 years old untuk menghadapi benda-benda macam tu. Tapi he came back very strong lah, secara fizikal dan juga mental. Super strong. Super strong. Very strong. Literally. Yeah. Okay, the next one. Yeah, Emma Stone. Emma Stone. Is it Emma Stone? Is it Gwen? Yeah. Yes. Gwen jangan sebut, sedih. Okay, sebenarnya Gwen pula. Sebenarnya Emma Stone punya keadaan ni, I rasa ramai remaja boleh relate. So ketika dia berusia 8 ke 10 tahun, masa tu muda lagi. So dia ada satu penyakit dikenal sebagai borderline agoraphobic tau. So sebenarnya penyakit ini ada di mana dia mengelakkan diri daripada pergi tempat-tempat yang boleh membuatkan dia panik. For example, kalau macam tempat-tempat macam pasar, kalau kita macam pasar pagi kan ramai orang kan. So kalau let's say dia rasa panik, dia takut. But I think that's kind of like a good thing juga. Maksudnya dia tahu dia perlu mengelak daripada pergi tempat-tempat macam tu. Daripada dia alami panic attack kat situ, better elakkan. Okay, kita tengok foto yang seterusnya. Siapa ni? Who's this? Ni bukan Beyonce ke? No, this is wife. Tak tahulah. Who is this? Okay, kita tengok siapa. This is Siapa siapa ni? Siapa I tak ni? tahu I tak tengok tahu. Dia tengok gambar I dia. tak tahu. Chrissy Teigen. Yeah, ni Chrissy wife- Teigen. wife ni, apa nama? John Legend. John Legend. Oh my god. I almost got it. Okay, sebenarnya dengan Cheslie Kryst ni nampak je selalu dia kat red carpet, kat award show dia sangat-sangat macam very smiley, very happy. Tapi selepas dia bersalin hari tu, dia mengalami postpartum depression, which is very familiar among perempuan yang bersalin. Dan benda tu sebenarnya dialami satu daripada 9 wanita di dunia. So Tina dengan Putri jaga-jaga benda tu. Actually, everyone has to be aware of that lah, because it's very kebiasaan, very biasa. Okay, jom kita tengok next one. Oh, this one the girl yang berlakon Netflix tu. Tak tahu nama dia. Charlie's Angel tu ke? I don't know her name. No, who's this? Lana Condor, something like that. Lana Jom something. kita tengok. I tak tengok ni? tau. I tak tahu. betul kan? Wow, Ain betul. Lana Betul kan? Condor. Kita jadi yeah. peserta kat sini. Okay, But I tak tengok. dia sebenarnya mengalami perasaan negatif bila dia terlalu orang kata peka dengan keadaan fizikal dia. So this is called as body dysmorphia. Maksudnya body dysmorphia, di mana dia terlalu aware tentang appearance dia sampai ke tahap yang dia obsess.
Okay, the next one. Pete Davidson. Is it Pete Davidson? Is it Pete Davidson? Jom tengok. It's Pete. Pete. Ini antara favourite actor, comedian you ke, Nadhir? I love Pete. I don't know why, because I think Pete is very cool and awesome. Pete dia macam ada aura dia yang tersendiri. Tu pasal dia boleh dapat Kim K, tiba. Tiba. Bacot. Okay, nampak je dia macam selalu kat SNL, selalu macam happy semua kan. Tapi sebenarnya Pete pernah cuba untuk tenggelamkan diri dia dalam kolam renang tau. Ketika dia masih remaja, lebih muda. So, sampai sekarang dia sebenarnya masih bergelut dengan keadaan mental dia, and from time to time dia cuba untuk perbaiki lah keadaan mental dia sekarang. Okay, the next one. Justin Bieber. Yeah. So, Justin Bieber, kebetulan pula dengan Selena kat sini kan ada penyakit mental. Sebenarnya Justin Bieber ada anxiety disorder. So dekat situ dia selalu susah untuk cope with a lot of anxiety attacks. And that's the reason why dia selalu mengaku juga dia pernah ada suicidal thoughts sepanjang bergelar dengan sebagai artis. Lagi-lagi dia bergelar artis daripada usia yang sangat muda. So benda tu lebih mempengaruhi dia lah. Okay, sekarang. Demi Lovato. Oh shit. Yeah. Is this Demi Bukan Lovato? Demi Lovato ni. Betul. Demi Lovato tu. Megan Fox, what? To me, Demi Lovato has like the ultimate mental disorder. Bukan nak maksud dia gila, tapi she has gone through a lot. She has gone through bipolar disorder, she has gone through eating disorder, dan juga addiction, sehingga benda tu hampir merangkut nyawa dia kan. I sebenarnya baru dengar dia punya album, the latest one. So she talks a lot about her process of terjatuh dan cara dia bangkit semula. So it was a really good album. So you guys should be listening to Demi Lovato's new album. I suggest, sebab dia banyak lirik-lirik yang sangat best kat situ. Di mana dia menceritakan macam mana dia melawan emosi dia dan melawan suicidal thoughts dia sebenarnya. Okay. Sebenarnya I rasa Tina Aziz kot pemenang pusingan kali ini. Yeah. Sebab dia banyak sangat dapat jawapan-jawapan yang tepat. Oh ya lah. Too easy for me. Okay, so kita nak wrap this topics remaja juga bangsa penyakit mental. Kita nak minta lah, mungkin kita go through one by one. Start dulu dengan Putri. Okay, Putri, I nak sentuh sikit pasal pelajar-pelajar sekolah menengah sebenarnya, sebab kita tengok ramai sebenarnya pelajar sekolah menengah yang tweet ataupun bagi caption di mana mereka selalu rasa tertekan, especially dengan keadaan sekarang di mana kita baru saja lepas masuk ke fasa sesi persekolahan yang normal, tetapi dahulu sepanjang setahun pada tahun 2021 memang sangat-sangat mencabar untuk mereka. Bagaimana mereka sebenarnya boleh improve cara mereka berfikir, cara untuk menjadi lebih positif, especially to those who are taking the SPM test this March. Okay, first, I baru tahu korang SPM bulan 3. So, good luck for you guys. Tapi, keep this in mind lah. Just do your best. And jangan pulun, just study sampai tak tengok dunia langsung Go get your sunlight. Go get your dose of fun, try to find a break in between. And benda ni bunyi macam klise tau, tapi SPM really is not everything. Just give your best je. Sebab korang punya life baru nak bermula ni. This is not the end. So whatever yang korang buat, just give your best shot and give yourself a pat on the back and just be proud with whatever that you're doing. Jangan takut untuk reach out whenever you need. Dan kena ada resting time yang mencukupi lah. Kalau tak korang akan mental korang akan diganggu. Kan? I blank year time SPM sebab I pulun study night before. Don't do that. Just give your best shot. Korang SPM tengah pandemik kot. Korang semua badass dan Power Rangers. So own it. Okay, untuk Tina pula, bagi mereka yang baru saja memulakan alam pekerjaan dan merasa tertekan,
Yalah, kita ada banyak pressure kan, kita baru nak adapt kepada situasi yang baru, kita pun ada tekanan daripada bos kita, mungkin kita ada tekanan untuk achieve this and achieve that. So macam mana mereka perlu set their mind positively dan tidak mudah tertekan dengan perasaan-perasaan seperti itu. Okay, I would from the bottom of my heart, I just want to say whatever, memang orang cakap okay, baru start dalam pekerjaan, macam mana you stress pun you kena go through, tapi to me, if at one point you rasa if it's too much for you, it's okay, just find another job. Because macam mana sebelum kita start live ni tadi, I ada dapat soalan, kalau you nak kerja, pilih mental ataupun kekayaan. You kerja betul-betul gaji tinggi kan, tapi mental memang kena pulun, ataupun you jaga mental health you dulu. So to me, I would choose mental health because you want to live longer for your family, untuk you sendiri, you want to achieve so many things. Jangan terlalu pressure untuk achieve benda-benda yang besar dalam masa yang singkat. Sebab kerjaya kita baru bermula, and insyaAllah, percaya pada rezeki tu tak salah alamat. I always remember, this one is from Shazabe. Sorry, hello? Okay, yeah. Okay. This one is from Shazabe. She will always tell us, everyone, dia akan cakap rezeki itu tak salah alamat. So just hold on to that. And kalau you stress kerja, like I said tadi, you do something that make you happy, do some exercises. And bila dah habis waktu kerja tu, put everything behind. Balik rumah, fokus kepada perkara-perkara yang buat you happy. But if it takes too much of your time, too much of your mental health, just go and fly somewhere else. Macam yang Tina baru buat baru-baru ini. Yes. Betul tau, sebenarnya, okay, bila you cakap macam tu, I baru teringat yang Dr. Amalina Bakri, dia memang setiap tahun dia akan setkan, I want to go for a holiday session because I need a break for my mental health. Itu macam self-reward lah kan, self-reward. Betul. Betul. We need that sometime. Okay Nadhir, mungkin ada pesanan-pesanan terakhir untuk mereka, especially the younger ones yang follow you, macam mana mereka sebenarnya nak menghadapi tekanan yang boleh mendatangkan mental disorder ni, especially ialah kepada mereka yang muda ni lah. Okay guys, whatever it is, whatever things that you are, apa yang you tengah lalui sekarang ni, please if you can find help, please do find help. Reach out to people, your close friends, your mom, your dad. Kalau tak ada, maybe there's people around you or even befrienders.kl. And please remember, life is a journey. There's always up and down. Kalau life tu selalu di atas pun tak seronok, kalau life tu pun selalu di bawah pun tak seronok. So macam roda, kadang-kadang kita kat atas, kadang-kadang kita kat bawah. So apa yang kita perlu rasa, kita perlu rasa. So dia macam like to boys, if you guys want to cry, just cry man. Don't don't just let it out. Kalau don't let like literally for boys, selalunya kita orang ada this one ego, because if we reach out to people, we think that we are not strong or whatnot. That thing doesn't work anymore, man. Because like if you want to like cry, just cry. If you want to like reach to all people, just reach to people, just seek for help and enjoy your life as it is. Kalau sedih tu pun, perasaan sedih tu you perlu rasa. Jangan ingat kalau you sedih tu sebenarnya you lemah. Tak. Sedih tu adalah satu perasaan yang Tuhan bagi untuk kita rasa. Enjoy your life. Yeah, that's it. Yep. Nicely said. Mungkin sebelum kita wrap, okay Ain, ada apa-apa nak disampaikan? I rasa I setuju dengan apa yang ketiga panel kita hari ni berkongsi. Macam apa yang Nadhir cakap, Tina dan juga Raina. Bagi saya, isu masalah mental ni bukan satu isu yang mudah, dan terutamanya kalaulah ada golongan lebih tua, sebagai contoh ibu bapa, pakcik, makcik dan juga sesiapa sahajalah yang lebih tua. Kalau ada orang muda menceritakan kepada anda bahawa mereka mengalami masalah dari segi tekanan perasaan, mental, ada anxiety yang terlalu teruk, cakna kepada mereka, dengar apa mereka mahu lakukan dan bantu mereka. Tapi jangan kita menghakimi ataupun kita self diagnose diorang. Kita mengatakan bahawa kau ni akan okey, tidak. Bantu mereka kerana sesiapa sahaja boleh menghidapi ataupun terkena
masalah gangguan mental ataupun penyakit mental ni. So, and to the remaja, please get help. Betul tak Faiz? Betul. Jangan simpan sendiri sahaja. Ya, jangan pendam lah. Dapatkan orang yang korang boleh trust, orang yang korang rasa boleh membantu. If it's not your parents, it can be a professional. Macam apa professional masa yang apa boleh tadi tu. Faiz cakap tadi? Befrienders kan? Hotline, ya. Dan juga ada banyak sebenarnya platform lain di Malaysia ni. Cuma korang Google je and search for help over there. Alright. Thank you so much kepada para panel kita, Putri and Balqis. Terima kasih kepada Nadhir Nasar dan juga terima kasih kepada Tina Aziz. Thank you. Dan especially thank you so much kepada semua audience yang telah bersama kami di YouTube dan juga Facebook Majalah Remaja. Jangan lupa pada bulan depan kita ada satu lagi sesi Youth Talk in March, and kalau korang nak tahu topik apa yang kita akan bawakan dan juga panel yang kita akan jemput, korang kena stay tune lah. Dan pada minggu depan kita akan bersiaran live di Instagram pula untuk Remaja dengan Kata bersama someone. So someone tu siapa? Nanti kita tunggu kan. Alright, thank you so much. Bye, thank you guys. Bye. Bye guys. Jaga diri. Stay safe, stay positive.